Hello, good evening everyone. Welcome to our daily devotional. Today is day 13 sa ato ang devotional ug karon is Wednesday, February 12, 2025. Ug ang atong topic karon is let it go. Let it go. Ang word na sa Isaiah 43 verse 18 to 19 nga ingon, do not remember the past events. Pay no attention to things of old. Look, I am about to do something new. Even now, it is coming. Do you not see it? Sa Bisaya pa, apan ang Dios miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi og ayaw pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang, karon dayon mutungha kini og makita ninyo. Maghimo akong dalan didto sa kamingawan ug mga suba didto sa disyerto. Let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. You are our King, our Savior, Lord God. You are the owner of everything, Lord God. You are the source of all, Lord God, of all things. You are the source of our strength. Lord, we thank you, Lord God. Mahigayon na, Lord God, ini nga buluhaton para sa imong kahimayaan. Lord, open our hearts, our minds, change our minds, Lord, and ug tanggala, Lord God, ang mga butang, Lord, nga dili makahimaya sa imong ngalan. Sayloa kami, Lord God, sa imong mga kalapasan. Bag-uha kami, Lord God. Karon kami angayan sa imong mga gisaad, imong giandam. Nganhi kanamo. Lord, sa mga maminaw niini nga mensahe, ikaw mag-abli silang mga kasing-kasing nga modawat sa imong pulong ug mahimo kining giya, Lord God. Aron ang tanan nga motuog modawat niya kanimo makabaton og kadaugan diha sa imong ngalan. Salamat, Lord God, ini nga buluhaton kanang dungog imayag mga pagdayi kanimo lamang amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. So let it go. Let it go. Ingon gani ang pulong sa Ginoo, do not remember the past events. Do not remember. Remember no more. What is past is past. An important part of learning how to forgive is learning how to get over the things that have happened in the past. What happened yesterday is over. There is no way to go back and change it. But if what happened has made you unhappy, the best thing you can do is ask God to help you let it go. Are you angry with someone? Have your feelings been hurt? Hopefully the person that hurt you said they were sorry and tried to make things better. But even if that didn't happen, forgive them and trust God to take care of it. God has new things and exciting things for you. Don't live in the past. Nothing new happens there. You don't want to stay angry. Mao kini nga ang ato ang past events, mao kini ang say makatag nato og hurtful feelings og say gani ma-depress ta tungod ani nga mga butang nga humana nahitabo. Karong gabi una ang Ginoo nag-remind kanato to forgive and to let it go. Let God be God. Maunsa man ang kitang tanan aduna tay mga struggles ato ang kinabuhi, especially kaning mga past. Kaning mga past events nga mao ni nakahatag kanato og usahay, mao ni nakahatag kanato og lesson to grow or kanang mahimutang ma-depress ta. But ingon sa pulong sa Ginoo, do not remember the past events. Ngano man, if we remember our past events, past is past. What happened yesterday? If we live in the past, kibali kung nagpuyo ta sa kagahapon, yun pa, live in the past. Dili nato ma-enjoy kung unsa ang karon, kung unsa ang present. Ang Ginoo
gusto sa Ginoo nga mahimong happy ta. So we have to forgive, let it go, and let God. So take care of it. So atong ibutang atong pagsalig diha sa Ginoo dili sa atong kagalingon, because dili ta mosalig sa tuwang kasing-kasing, because our hearts is the number one deceiver. So we must move forward and upward. So do not turn back, do not go back. So for us to be successful sa atong, para mahimo tang successful, we must be guided by the word of God. Kaya ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw ninyo kalimti ang balaod, basaha kini adlaw o gabi, o obey everything that is written in it, and you will be successful. So, ingon diri sa pulong, kalimti na ang kagahapon. Do not remember no more. So, do not pay any more attention. So, mao ni ang usa nga akong na-learn yun. Sa una, mao na, kanabitang usa na sa hinungdan sa away, kanang imo pang i-dig up ang past. Past na gani, sumao na siya sa hinungdan sa away. Usa na siya sa mga pamaagi sa kaaway, sa devil, para dili ta magmalipayon sa ato ang present karon. So, magkini, we must, magkini, dili, kung di ta mubasa sa pulong sa Ginoo, dili na to ni makatunan nga, dili na dapat na nato kalimutan ang mga nangagina. O we move forward. Kaya ang Ginoo adunay giandam nga maayo. God has new and exciting things for you. So ingon niya, I am about to do something new. Something new. So ang Ginoo adunay maayong plano sa ato ang kinabuhi. So angay natong saligan ang iyahang mga saad. So karong gabi una, God is reminding us, if you want to be happy, if you want to feel, if you want to be joyful, so let go of the past, move forward, do not dwell in the past, and let God forgive yourself, and ask God to help you forgive and let go. So let God be God sa ato ang kinabuhi. So we are not God. God is in control. We must remember that God is in control of everything. So, what we control is our response to these past events. So, what should be our response is to remember the past no more. Let's learn the lesson and move forward, and let God be God. So, kay kaning mag-remember ta sa ato ang kagahapon, mo ni maghatag ka nato kalagot. So we don't want to stay angry. We must slow to get angry, and we must forgive. Kaya ang Ginoo gani nag-forgive ka nato nga because of our sinful nature. So let it go. Let God be God, and trust God. So forgive and trust God, and God will take care of it. So do not remember the past events. Pay no attention. Move forward. Move upward. Do not go back. Forgive. Learn the lesson, and give it to God, and let it go. And God will take care of it. So, dili na to ni mabuhat kung wala ang Ginoo sa to ang kinabuhi. We can move forward. We can forgive by the grace of God. So, kining tanan, mahimo na to pinaagi sa tabang sa Ginoo. So, again, God is our helper, the great helper. Our help comes from God. So, dili sa ato ang kagalingon, kung dili sa Ginoo. So,
To God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, dahang salamat, Lord God, sa imuhang pulong, sa imong mensahe, Lord God, nga imo ang gihatag kanamo karong gabi una, nga whatever past, Lord, nga amo ang amo ang gi-remember pa, Lord God. Help us, Lord, to forgive, to let go of the past, Lord God, and move forward. Aron kami makatagamtam sa kalipay nga imong gihatag kanamo karon nga higayuna. Lord, salamat, Lord God. Help us, Lord, to be joyful, to be grateful, and to be prayerful, Lord God. Kay mao kinang imuhang kabubuton nga anaa sa grasya pinaagi sa um, tabang diha kanimo. Lord, wala kami mahimong wala ikaw. Tabangi kami, Lord God. Among isalig diha kanimo, Lord God, among kinabuhi. Lord, sa mga naminaw ni ini nga mensahe, ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo'y pasabot kanila, Lord God, nga mahimo kining paglaom o kalambuan, Lord God, sa ilahang kinabuhi. Aron daghan pa ang mo balik diha kanimo og mutuo o musalig diha sa imuhang ngalan. Salamat, Lord. Tanang dungog himaya og mga pagdayeg kanimo lamang. Ug among iampo, Lord God, among pagkatulog nga ikaw maga-renew sa amo ang kusog, ikaw maga-restore sa amo ang health, whatever man nga mga sakit, Lord God, mamaayo kini, Lord God, sa pangalan ni Jesus, ikaw magahatag og kaayuhan, Lord. Salamat, Lord God, ug kami nagalaom sa ugma, Lord God, puno sa kalipay, sa kalinaw, ug sa pagpasalamat. Salamat, Lord. Kini tanan, Lord, among giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, again, mayong gabi. To God be all the glory. Good night. God bless. And see you tomorrow. Bye.